Hejamara adiblok bai khobjak esrai hati amchaini Chandpur bisini kaming amchaini lama rongno tei kisal lama kotor eba lama kuar khlainani bagui thangui bisit khlaikha iem Rabindra Debroma tai logio tongo Hejamara adiblok ni blog staff nangnai sangnai lukurok tai oroni PWT office ni adongrokbo tongo hnai koktuma oje bisit khlaithani ho tabuk lukurokni omono lama chikon oro otu malkhung phano lai suimanya eba habuimaya ungtomon jorao tabuk titi edisi hapangni iem borom gonang Rabindra Debroma thangui lama sorimani yagulo tabuk lama tekisa kowar eba kotor ungui thanga hingke tabuk lukurokni sepsap malkhung nukhungo danani eba malkhung bai hasing tunani it tunani eba janjani nok snamnan thanibo obo haike lama chikon malkhung hapmayang tomon jarao tabuk malkhung habimang hingke belakheno khatangjak tabuk Hejamara adiblok bai khobjak esrai hati amchaini Chandpur bisi ni tongkosong tiprasa lukurok obono lukurokni naharmung eba lukurokni nasingmung dapu dati datino omohai lama kotor kuarun haka hingke chini bagui belakheno kaham hinui obono wanslai tongo lukurok tabu nainadi titi edisi hapangni iem borom gonang Rabindra Debroma thangui tini lama sumani eba lama kuar khainani bagui tamo kok saikhana rekha lukurokni bagui nainadi chini kok tibini mangpilio media rano puilo na hambai maru tini dibor jorao tini chung phai sokalekya mohangkai Chandpur village committee kebo no mono Moidya Chandpur mo kamil bungkai Sorochandra para tabuk chung thik Chandpur higher secondary school ganao no mo Sorochandra ni kaisa part chung kinoro phaiman ngkai oro kaisa sisi rutung nai প্রায় 30 লক্ষ টাকা নেই কাইসা সেংসা নংখা খানানি simipan जों काम चेंलायसिनाय गामियाम चायो लामा काहाम रिनानि बागै काइसा याप्रि रमजाक जों ओ याप्रि रमजाकनि बिसिङाव म शरतचन्द्र पारा एसराय बाजार किनानि सिमी म Chandpur हायर सेकेन्डारि स्कुल पर्यन्त बिसि कलकमा ओ लामा हामियाङै दङ কোন কোন সময় অরস মুখা শুধুমাত্র ইট ছলিং সব সময় ঠিক দঙিয়া নষ্ট কিন্তু সিসি রুট যদি কাহামকাই খ্লাইমান খাংকাই হেকাই আপনি বিনি ড্রেন বতংনাই সাইড বতরনাই প্রায় ড্রেন সহ 13 ফুট মানে কাহাম কাইন লামা আংনাই হেকা অবনো তুইনাই ন जों তিনি অরব ফাই সবাইকা তিনি বরং বনাং মন্ত্রী ফাই সবাই মালিয়া মিয়া বামতি ন जों मिया जानिया सरावो आरो अमन सेते लोगो आरो बसुं मिया थांलायका एवं थानाय बसरत जतनि साइ वेस्ट डिस्ट्रिक्टआव जुदि ब्रिज कलक सिगन फान तंखांखाय जों आरो जानिया सराथु आयंग टाउन सिंखामनो जे लामगो कलक जे थांमोनि बाकिरामपारा आबो जतन से कलक ब्रिज आबो खायजा गयखा नेक्स्ट तो मा हायकेनो बरगासिया ओ बिसि बाय ताइकेसा पश्चिम बिसिनी पश्चिम Chandpurनि किनारो ताइकेसा सिसि रुतुंनाय आबो बाहायनो पूरा निनि बरगासिया आरो जे मेल समनिनि सिमी आयं खामपार जरा एतो खामपारनि दयगलान सिमी खामपारा ताबो ब्रिज सिंगा नाय दङ मोटामोटी जत रेडिं जाक सिंगा साख्लायो दिसेमनि बिसिङाव आ ब्रिज बो पाइ थाङो अमायके चिनि पूरा आमसायो कानेक्टिविटी माने जुगाजुगनि हिमनानि थानानि हस्पिटालाव फायनानि जेकुनु समय गारि थांनानि हरपा नांखांखाय फायर सार्भिस रक थाङि मानानि आबरनि खायनानि बागैनो अमायके ताबु लामा रक काम खायनो बागै तिनि सिङरो सरचन्द्र पारा फाय सबायका चिनि अरो एसडिओ दङ आरडि डिपार्टमेन्टनि ताइ चिनि ब्लक प्रेसिडेन्ट दङ ताइ अरनि चेयारमेन रक चिनि भाइस चेयारमेन रक ताइ अनन चिनि लिडार दङ जों आसा खालायो और किसा मिसा जागा डिसपुट हुमाना कोनो सुंगमाना नाक्रै जों और जत सचेतन अरनि बर नागरिक जों जतन और सिनाय नुंनाय मांगनो किसा मिसा मुख समूह नै थांमाबाय कोनो असुबिदा करै कारण ताबुनि जुगाव जतन मालखुं रक पाइलायो
niya kaba bike kaham pailayo কিন্তু bike paye malkhung paye no dai me yang kai abo bukhaw kaisa tamujani nang tongma hai ma tong gabon bagino এলাকানি সুযোগ সুবিধা নিবাগিনো তিনি অয়াপ্রি রমজাখা ম হেজামারা ডি ব্লক এডিসিন হিংকাই সুমরি সাবজুনালো কলাইও একাই ব্লক চিনি গংকাই মোহনপুর সাব ডিভিশন হামেশা